21। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थगित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को प्रस्तावित करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। आइटम नंबर 22। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, लोकसभाয় पेश করা হলো আরো একটি নতুন বিল। এই বিল আনছে যেখানে আপনি মন্ত্রী হন, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হন, এমনকি আপনি প্রধানমন্ত্রী হন, সেখানে আপনি জনপ্রতিনিধি থাকবেন বটে, কিন্তু আপনি সেই সরকারে থাকতে পারবেন না। আপনাকে 30 অধিক দিন হলেই সেখানে আপনাকে রিজাইন করতে হবে। এমনটাই কিন্তু নিয়ম চলে এলো এবারে, এমনটাই কিন্তু আইন আসতে চলেছে। অর্থাৎ জেলে বসে সরকার চালাতে পারবে না কোনো অভিযুক্ত। বুধবার লোকসভায় বহু বিতর্কের মধ্যেই 3টি সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অর্থাৎ এই বিলের সংশোধন আনা হচ্ছে। যে আমাদের যে অ্যাক্ট ছিল, আমাদের যে আইন ছিল, সেই আইনে বেশ কিছু সংশোধন আনা হচ্ছে, এডিট করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেই গতকাল লোকসভায় সেই বিলটি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবিত আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যে কোনো প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একটানা 30 দিন কারাবন্দী থাকেন, তবে 31তম দিন থেকে তাকে পদচ্যুতি করা হবে। মুক্তি পেলে পুনরায় পদে ফেরার সুযোগও থাকবে। বিল পেশের সঙ্গেই বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতা অভিষেক মানু সিংভি অভিযোগ করেন, এটি বিরোধী রাজ্যগুলিকে অস্থিতিশীল করার জন্য চক্রান্ত করছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গ্রেপ্তার করানো হচ্ছে। তৃণমূল সাংসদ মহ মৈত্র বলে, এটি কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারী মানসিকতার প্রতিফলন। ফেডারেল কাঠামো ও বিচার ব্যবস্থাকে এড়িয়ে বিরোধী সরকার ফেলার হাতিয়ার এই বিল। এআইএমএম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েসিদ নিয়ম মেনে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, এটি গণতন্ত্রের মূল নীতি লঙ্ঘন করেছে। অমিত শাহের বক্তব্যের সময় বিরোধী সাংসদরা কাগজ ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানান। চিৎকার স্লোগানের জেরে একাধিকবার অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, মোদী সরকারের অঙ্গীকার হলো বা এই যে বিলের যে সংস্করণ, এই সংস্করণ নিয়ে কি লেখা হয়েছে, নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মোদী কি লিখেছেন, মোদী সরকারের অঙ্গীকার হলো রাজনীতির নৈতিক মানদণ্ড পুনঃস্থাপন। দেশে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে যে জলের ভিতর থেকেও কেউ ক্ষমতায় টিকে যাচ্ছে। সংবিধান রচনার সময় সংবিধান প্রণেতারা ভাবতেই পারেননি গ্রেপ্তার হলেও নেতারা নৈতিক কারণে পদত্যাগ করবেন না। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা জেলের ভিতর থেকেও সরকার চালিয়ে গিয়েছেন। আপনি বলতে পারেন হেমন্ত সোরেন, আপনি বলতে পারেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আপনি যদি এই রাজ্যে চলে আসেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন চালিয়েছেন, আপনি যদি দেখেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেল খেটেছেন, চালিয়েছেন, আপনি যদি দেখেন মদন মিত্র অনেকদিন জেল খেটেছে, স্পোর্টস মিনিস্টার ছিলেন, মন্ত্রিত্ব চালিয়েছিলেন। সুতরাং এই যে আমি জেলেও থাকবো অথচ আমি সরকারের একটা অংশ হয়ে থাকবে, এটা তো হতে পারে না। যেমন 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টা যদি আমি টানা জেল খাটি, তাহলে আমি যদি সরকারি চাকরিজীবী হই, আমাকে সেখানে সাসপেন্ড করা হবে, তদন্তের মুখে পড়তে হবে। সুতরাং এর ক্ষেত্রে কেন হবে না, এই আইন থাকা দরকার ছিল। এটাতে কেন বিরোধীরা হইহট্টগোল করছে? যার নিশ্চয়ই স্বার্থ রয়েছে সে এই বিলটা চাইবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে এই বিল অনুযায়ী যদি কোনো জনপ্রতিনিধি টানা 30 দিন কারাগারে থাকে, তবে 31তম দিনে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী তাকে পদ থেকে সরাবেন।
তা না হলে আইন মেনে পদে থাকার যোগ্যতা থাকা চলবে না, তবে আইনি প্রক্রিয়ায় জামিন পেলে পুনরায় পদে ফেরার সুযোগ থাকবে। এবং এই যে বিলটাকে নিয়ে এত হুলুস্থুলু হচ্ছে, এই যে সংস্করণ করা হচ্ছে বিলে, এই ঠিক বিলে কি রয়েছে, কেন এত তৃণমূল থেকে শুরু করে ইন্ডি জোটের সদস্যরা উঠে পড়ে লেগেছে? এক নম্বর হচ্ছে, ভারতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে মানুষের থাকে যে তারা দলীয় স্বার্থে উঠে কেবলমাত্র জনগণের কল্যাণ ও জনস্বার্থ কাজ করবেন। এদিকে যদি 2 নম্বর বিষয়টি ভাবা যায়, মন্ত্রীদের দায়িত্বে যারা আসীন থাকেন তাদের চরিত্র আচরণ নিঃসন্দেহে নিখুঁত ও সন্দেহাতীত হওয়া উচিত, কারণ তাদের ব্যক্তিগত সততা ও নৈতিকতা জনগণের আস্থা অটুট রাখার অন্যতম শর্ত। আর 3 নম্বর কারণ হচ্ছে, কোনো মন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেল হেফাজতে থাকেন, তবে তা সংবিধান সম্মত নৈতিকতা ও প্রশাসনের নীতির পরিপন্থী। এর ফলে জনগণ তার উপর সাংবিধানিক আস্থা রেখেছিলেন, তার প্রতি সেই আস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে সংবিধান এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো মন্ত্রীকে অপসারণের সরাসরি বিধান নেই। অপরাধমূলক অভিযোগে গ্রেপ্তার ও জেলে হেফাজতে থাকা কোনো প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে অপসারণের সাংবিধানিক পথ কোনো স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। সরকারের বক্তব্য, এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের 75, 66 ও 39 অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রী একইভাবে রাজ্য, দিল্লির মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের গুরুতর অপরাধমূলক অভিযোগ ও হেফাজতে থাকলে তাদের অপসারণের একটি সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে। বিল পেশ হতেই বিরোধীদের মধ্যে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতা, যেটা বললাম, অভিষেক মনু সিংভি বলছেন এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চক্র, এখানে যথাযথ গ্রেপ্তারের নিয়ম মানা হয় না এবং বিরোধী নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন নতুন আইনে কোনো মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে আদালতে দোষী না সাব্যস্ত হলেও সরিয়ে দেওয়া যাবে। এতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে হাতিয়ার করে বিরোধী শাসিত রাজ্য স্থির করার পথ খুলে গেল। অন্য বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন, এই আইন কার্যত নির্বাচিত সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট করবে, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বাড়াবে। এক সময় কেন্দ্রীয় সরকার আদালতে জানিয়েছিল জম্মু কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবে, কিন্তু নতুন ইঙ্গিত মিলছে। এখন স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যদি কোনো মন্ত্রী 30 দিনের বেশি সময় জেলে থাকেন, তাকে লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্টের পরামর্শ সরিয়ে দেওয়া যাবে। বিশ্লেষকরা এই নিয়ে কি বলেছেন? কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা আরো অটুট রইল, আরো জোরদার হলো। বিলটি পেশ করার আগে লোকসভায় মহাসচিবকে চিঠি লিখে সংসদ কার্যসূচি সহজ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। সংসদের নিয়ম অনুযায়ী রুল 19A, 19B কোনো বিল পেশের আগে যথেষ্ট সময় রেখে নোটিশ দিতে হয় এবং তা সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করতে হয়, কিন্তু স্বল্প সমতার কারণ দেখিয়ে নিয়ম শিথিলতা চেয়েছিলেন। এরপর লোকসভা স্পিকার বিড়লা সচিব উপস্থিত খুঁজতে বলেন যাতে বিলটি বর্তমান অধিবেশনেই আলোচনা করা যায়। তারপর বুধবার সংসদে বিলটি করা হয় এবং এই বিলটি পেশ যখন করা হয়, তারপরেই তুমুল হই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। এই নিয়ে বিলটি যখন পেশ হয় সেই পরিস্থিতি কি হয়েছিল এবং তার পরবর্তীকালে কার কি বক্তব্য একেবারে তরে তরে শোনাবো এবং এই বিষয় নিয়ে বাংলার নেতাদের কি বক্তব্য সেটাও আপনাদেরকে শোনাবো। শুনে নিন প্রথমে কিভাবে এই বিলটি करता हूं। आइटम नंबर 21 प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय
प्रश्न व हाँ वालों के प्रश्न में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को प्रस्तावित माननीय करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरस्तापित करता हूं। आइटम नंबर 22, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पुरस्तापित किया जाए। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न ये है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की मंजूरी दी जाए। This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, बिल्कुल। जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए। जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल, मिस्टर स्पीकर सर, एक मिनट। हाँ, आपने कानूनन बात की, तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, institutional। इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध
करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोला आप 72। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail उनके party. और विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त इन बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे। हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर या 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में
एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस। আর ওই 1000 কোটি তো একা খায়নি, তার ভাগ তো হরিশ মুখার্জি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে গেছে। সেই জন্য দেখছেন না সবচেয়ে বেশি চিৎকার, সবচেয়ে বেশি লোকসভার ভিতরে কাগজ ছেঁড়ার কাজ করছে এরা। 30 দিন জেলে থাকলেই মন্ত্রিত্ব যাবে, মুখ্যমন্ত্রী হোক আর যেই হোক। এরা জানে যে আমাদের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পার্থ চ্যাটার্জিরা তো গেছে, আরো কিছুদিনের মধ্যে আমাদের অনেককে যেতে হবে।